mpendwa, tunakusalimu na tunakaribisha kwenye kipindi kizuri hiki, mahali ambapo tunajifunza mafundisho ya msingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Wanaamini mafundisho ya Biblia namna gani na wanayafundisha namna gani? Leo tukukaribishe kwenye somo lile la 23 na kichwa kinachosema mariage et famille. Mariage et famille, ama ndoa na familia. Kwenye somo la leo tutajifunza vitu karibia 5 hivi, lakini tutazungumzia sana vitu 4. Ya 5 tutaitoa kwa kifupi. Tutazungumzia institution du mariage, ama kuundwa kwa ndoa. Jambo la pili, et détachement suivi d'un attachement, ama kuachilia ambayo inafuatana na kuambatana. Okay? Tazungumzia jambo la 3, déformation de l'idéal divin sur le mariage. Vitu ambavyo vimeenda kinyume na ndoa ambazo si sahihi katika Biblia. Tunazungumzia pia jambo la 4 ambayo ni une remarque sur Matthieu 19 et Matthieu 5:32. Ni pale ndipo tutatoa kifupi tu, kwa sababu hiyo inaomba muda wa kutosha. Jambo la mwisho tutamalizia les responsabilités en famille, majukumu katika familia. Hivi ndugu yangu, nakusihi kusubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine. Hivi kabla tuanze somo la leo, tujinyenyekeze kwa ombi. Baba wetu mtakatifu, asante kwa sababu tena unataka zungumza pamoja nasi kuhusu utakatifu wa ndoa. Tubariki katika jina lako Yesu Kristo, amina. Karibuni ndugu mpendwa mara tena kwenye somo letu la leo linalozungumzia le mariage. Somo la leo linazungumzia ndoa na familia, jinsi tumetanguliza hapa juu. Tunazungumzia leo ndoa na familia. Kuna maneno ambayo nitaisoma hapa kwa Kifaransa jinsi inavyonukuliwa. Inasema le mariage a été institué par Dieu en Éden. Jésus a déclaré qu'il s'agit d'une union à vie entre un homme et une femme, union caractérisée par un climat d'amour. Aux yeux du chrétien, le vœu du mariage, l'engagement aussi bien vis-à-vis de Dieu que vis-à-vis de son conjoint, et ne devrait être échangé qu'entre des personnes qui partagent la même foi. L'amour, l'estime, la responsabilité et le respect mutuel constituent la trame des liens conjugaux qui ont à refléter l'amour, la sainteté, l'intimité et la permanence des liens unissant le Christ à son Église. Concernant le divorce, Jésus a enseigné que la personne qui, sauf pour impudicité, se sépare de son conjoint et en épouse un autre comme un adultère. Bien que certaines relations familiales puissent ne pas atteindre l'idéal, les époux qui se dévouent l'un à l'autre en Christ peuvent néanmoins réaliser leur unité d'amour grâce à la direction du Saint-Esprit et au ministère de l'Église. Dieu bénit la famille et désire que ses membres se prêtent mutuellement assistance à vie d'atteindre donc une plénitude envie d'atteindre une pleine maturité. Okay? Les parents doivent élever leurs enfants de manière qu'ils aiment le Seigneur et lui obéissent. Et par la parole et par l'exemple, il leur enseigne que le Christ était maître aimant, bienveillant et attentif à nos besoins, qui souhaite le voir devenir membre de son corps et appartenir à la famille de Dieu. Le resserrement des lieux familiaux est l'un des signes distinctifs du dernier message évangélique. Ni hivyo ndivyo inanukuliwa hiyo somo la msingi ya kuzungumzia ndoa na familia. Tuzungumzie jambo la kwanza ambayo ni institution du mariage, ama kuundwa kwa ndoa. Ndoa iliundwa na Mungu. Mungu muumba wetu, yeye ndiye akaanzisha ndoa. Na ilikuwa ni siku ya vendredi ya kwanza ya juma ya kwanza ya uumbaji. Donc siku ya Ijumaa
ya kwanza ya wiki ya uumbaji, siku ya 6 ya uumbaji, ni pale ndipo ndoa ikaundwa. Na unaposoma kwenye Mwanzo sura ya kwanza 26 hadi 27, Mungu aliumba mwanaume na mwanamke kwa mfano wake, lakini alipomuumba aliumba, niseme kwa Kifaransa, Dieu créa l'homme et la femme de sorte que chacun puisse posséder à lui-même quelque chose que l'autre manque, afin que l'un soit complémentaire de l'autre. Mungu alipoumba Adamu akaweka katika Adamu kakitu ambako Hawa ndiye atakuwa nako, na alipomuumba Hawa akamuumba akaacha kakitu ambako Adam ndiye angalikuwa nako. Hivi akaona kwamba si vema mtu awe peke yake, ndiye akafanya msaidizi. Ilibidi Adam na Hawa wakutane ili kwamba kile ambacho Hawa hana Adam ampe, na kile ambacho Adam hana Hawa pia ampe. Kwa hivi Mungu akasema ni lazima wafunge harusi, akawaambatanisha. Ndio sema la femme devrait compléter l'homme, angali kamilisha mwanaume mahali ambapo mwanaume alikuwa anahisi ya kwamba anakosewa kwa kitu fulani, mwanamke ndiye angalikatoa. Na ukisoma kwenye Mwanzo sura ya 2 21 23, Adam akawekwa kwenye usingizi na Mungu akafanya operation, akakamata mbavu yake na akatengeneza Hawa. Na hakika alipomwona akafurahi, akasema hakika huyu ni mbavu yangu, mifupa ya mifupa yangu na nyama ya nyama yangu. Alifurahi sana. Ni lazima mfurahie mke wako, kwa sababu ni kitu kizuri sana ambacho Mungu ametutolea kama zawadi. Tuzungumzie jambo la pili, et détachement suivi d'un attachement. Kuacha kuna kufatana na kushikamana, okay, ama na kuambatana. Katika Mwanzo 2:24, Mwanzo 2:24, Mungu akasema mwanaume ataacha wazazi wake. Ataacha. Hivi kwenye ndoa ni lazima kwanza mwanaume aache wazazi wake. Baada ya kuacha aambatane. Hiyo neno kuambatana ama s'attacher inaweza kuwa traduit par souder, donc kuambatanisha. Okay. Mwanaume ni lazima aache wazazi wake ili awe souder, kole kwa ajili ya mke wake. Hiyo ni kwenye Mwanzo 2:24. Kwenye ndoa ni lazima mwanaume kwanza aachane na wazazi, ndio wakutane, waambatane, wasiwe tena watu wawili na wawe mwili mmoja. Kwa maneno mengine, waanze kuwaza mamoja, kufikiria mamoja, kupangilia unyumba wao pamoja. Haisemi ya kwamba tena msipate muda wa kwenda kuwasalimu wazazi ama kuwauliza shauri fulani. Mnaweza kupanga kwanza baba na mama, na mnaweza kuwa expose wazazi, mnasema tumepangilia hiki na hiki, mtaona wanafanyaje. Lakini sio kwamba kwa kila kitu nauliza kwanza wazazi kabla ya kumuuliza mke wako. Hapo utakuwa umeenda kinyume na kile ambacho kimetolewa. Mungu alisema hiyo ni agano ambalo mtu yeyote asija kalivunja. Mwanaume na mwanamke wanakuwa mwili mmoja. Yesu akasema kwenye Mathayo 19:6, anasema alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenge. Hivi hakuna mtu ambaye anaruhusiwa kuvunja ndoa, kwa sababu ndoa ni kitu kitakatifu. Tuzungumuzie jambo la tatu ambalo ni deformation de l'idéal divin sur le mariage. Watu wameharibu utakatifu na utaratibu wa ndoa ambao Mungu aliutoa. Wamefanya ambao tunaita polygamy. Unaona, mwanaume anakuwa na wanawake wengi. Hata kama wazee wa Biblia, watu kama Ibrahimu, Yakobo walikuwa na wanawake wengi, lakini jua kwamba Mungu alikuwa anaruhusu pasipo kukubali. Na unaposoma kwenye Biblia unaona kwamba
ina madhara mengi kuwa na wanawake wengi, ama mwanamke anapokuwa na wanaume wengi, hiyo ni hatari. Sio kwamba ni mpango wa Mungu. Mungu alipomuumba mtu, aliumba Adamu na Hawa, alikuwa na uwezo ya kuumba wanawake wengi, lakini kamuumba mmoja. Kwa hivi ndoa inayostahili ambayo Mungu anakubali ni ile ya kuolewa mwanaume na mwanamke mmoja, muwe kwenye dini moja. Mwanzo 16:29-16 hadi 13 na 24, hii inaonyesha kwamba ina madhara hiyo poligami, kuwa na wanawake wengi, ama polyandry, kuwa na wanaume wengi. Jambo lingine ambalo watu wameharibu ndoa ni fornication na adultère, uasherati, uzinzi. Kuna watu ambao wako katika ndoa lakini wangaliki wanaenda nje, na wale ambao hata hawajafunga ndoa lakini wangaliki wazinifu, wazinzi. Hiyo haimpendezi Mungu, ni kinyume na utaratibu wa ndoa ambao Mungu aliutoa. Jambo la tatu ambalo linaharibisha kabisa utaratibu wa ndoa, ce sont des pensées impies, ama mawazo mabaya. Okay? Kwenye mawazo mabaya, ukisoma kwenye Mathayo 15:19 inasema kwamba mawazo mabaya ya uzinzi ni uzinzi, na ni pale kwenye mawazo ndipo kunatokea ubaya wote. Hivi zingatia, unaweza kuwa hujafanya tendo na mtu lakini mawazo yako tayari imefanya tendo. Haifai kwa Mkristo, ni kuharibu taratibu wa ndoa. Tuzungumzie jambo lingine, l'inceste. Okay, kuna watu ambao wanaoana katika jamaa karibu, kinakatazwa hiyo kabisa. Kwenye Kumbukumbu la Torati 17:13 hadi Kumbukumbu la Torati kwanza 17:12 hadi 13, na Walawi 18:8 hadi 19, na Wakorintho wa kwanza 5:1 hadi 5. Homosexualite nayo ni kinyume kia utaratibu wa ndoa ambayo Mungu ametoa. Kusema mwanaume aoane na mwanaume mwenzake, mwanamke aoane na msichana mwenzake, hivi mafundisho kama na yale ni ya mashetani. Mungu katika Biblia hakuruhusu mambo kama na yale. Mwanzo 19:4-10, Yuda 7:8, Walawi 18:22-13. Walawi 18:22 na Walawi 20:13, Warumi 1:26 hadi 18, na Timotheo ya kwanza 1:8 hadi 10. Inakataza ushoga, inakataza homosexuality. Mwalimu yeyote wa dini yeyote akianza kufunza kwamba mnaweza kubariki wanaume na wanaume, wanawake na wanawake, huyo jua kwamba ni mtumishi wa shetani, kwa sababu ndoa ni takatifu. Mungu hakuumba Adamu na Adamu mwingine, aliumbia Adamu Hawa. Jambo lingine ambalo si nzuri ni divorce, talaka. Mungu hakuumba watu ili kwamba wafanye talaka, na hata kama aliruhusu hakuaprouve. Okay? La permis, ça a prouvé. Alisema c'est à cause de la dureté de vos cœurs, soit à cause de l'incrédulité. Ni kwa sababu ya mioyo migumu ya wana wa Israeli ndio akaruhusu, lakini katika mpango yake hakutaka watu wafanye talaka. Talaka si kitu kizuri. Hapo ndipo ningelizungumzia Matthieu 5:32 na Matthieu 19:5. Pale tungetoa remark, lakini hapo inaomba somo ndefu. Kwa hivi nitapita tu nimalizie kwa jambo la mwisho ambalo linakuwa le responsabilité en famille, majukumu katika jamaa. Wakolosai 3:18-21 inasema, wanawake watiini waume zenu katika Bwana, nanyi waume muwapende wanawake. Kuna vitu viwili tofauti. Kazi ya mwanaume ni kumpenda mwanamke, na kazi ya mwanamke ni kumtii mwanaume. Onyesha kwamba unamtii mume wako mara anapokuambia kitu fulani na kitenda. Mwanaume, usipende wanawake wengine tofauti na mke ambaye Mungu amekutolea. Waefeso 5:23 hadi 18 inatoa yale maneno. Donc Petro ya kwanza 3:1 hadi 8, yale mashairi yote nazungumzia hapo. Kinyume ya pale, baada ya mwanaume kumpenda mwanamke na mwanamke kumtii mwanaume, wana jukumu pia ya kuwalea vizuri watoto wao ambao Mungu amewabariki nao. Ni lazima wawapende, wawatunze vizuri. En dehors de leur fidélité au Seigneur et à l'un à l'autre, le parent n'a pas de plus grande responsabilité qu'un seul qui les lie à leurs enfants. Les enfants n'ont pas choisi d'être mis au monde et
les enfants n'ont pas choisi d'être mis au monde et les parents doivent leur donner ce qu'ils ont le meilleur, sinon ils ne doivent pas mettre au monde. Baba, umemzaa mtoto, mama umemzaa mtoto, mumshughulikie vizuri. Hakika Mungu hataki mtu anapotesa watoto wake. Laiti msizae watoto kuliko kuwazaa badala pasipo kuwalinda, pasipo kuwalea vizuri. Zaa watoto ambao utaweza kuwalea. Kumbukumbu la Torati 6:6-9, muwafundishe elimu, muwafundishe mambo ya Mungu, wakomae katika kumjua Mungu. Tunakushukuru Yesu Kristo kwa sababu umetufunza tena mengi kuhusu ndoa na jamaa zetu. Tufundishe tuwapende wake wetu na wake wetu watuheshimu, na tuwalee watoto katika tukiwafundisha amri zako. Fanya ndoa zetu zipate kuwa paradiso ndogo katika jina la Yesu Kristo, amina. Ndugu, usikose kusubscribe, kulike na kushare. Barikiwa. Usikosewe somo lijalo ambalo litazungumzia le ministère du Christ dans les sanctuaires célestes, huduma ya Yesu Kristo katika hema la mbinguni. Usikose kusubscribe, like na kushare. Barikiwa.